проблемной жизни. ونحشر الأجال наши умы أعمار أمتي بين 60 و70 между 60 и 70. Давайте пакет. В Москве мечетей мало, их всего лишь 4, и поэтому люди для исполнения своих каких-то религиозных обрядов приезжают издалека. Некоторым приходится по 2-3 часа доезжать, и многие из них обращались с тем, чтобы мечеть не закрывалась, и мы стараемся это реализовывать. Поэтому после таравых намаза у нас мечеть до утреннего намаза открыта, и после утреннего еще часа 1,5-2 открыто, то есть люди уже после того, как только метро откроется, в 5-6 часов начинают разъезжаться. Вот, поэтому каждый день у нас как Лейлатуль Кадр, каждая ночь как Лейлатуль Кадр. Вот здесь Рамадан, месяц Рамадан, это очень тяжело. Конечно, это время, это долго, не как в нашей стране. И здесь времени очень долго. У нас здесь 3 часа долго в нашей стране. И Рамадан очень тяжело. I think это очень тяжело для меня. ريحة ماش دربتن أبخو بوربتر فرنسينا ألمانينا يعني أغلب تلقى دولتنا بس بوربتر فرنسينا خدها ما خلق عام كريم يعني مشتري باشر الحمد لله بقى جنك زعلان بشي كتشك هاي يتكرر وديد مناسبا بو خلقي من مناسبا لا كي مقديش تا مولا جب $40 $100 لا يا هاي باي 1000 اگه باي 30 باي 50 ده دي فقيريه كيف اخو چند بيت يا هاي بازار هي بس بانا وكي بري بس باشا يعني لحد كي باشا ودي اغلبها جحيل كريدان كتشك كران قريت كران وريحت ماشي خر اوروبينا يعني اغلبها فرنسينا هندينا الدولتنا ايرانينا باكستانينا في نوعنا بله راستی مال آکری گل جهت خوشت هین بون منعمل ویرا شوه عند گل حوالا داد کفین جادا رزا هر واسه هم چی نصیبه و کانیزر که بدر قشل راست جهت گل خوشت هین هم شوه خود بید بورینین رمضان دا شبت رمضان هم در باست کن گل حوالت خود اینا بدری قشله لچای که بخوین پشتینگی دی چی نکنین زرکی پیوسته که تو دوری ساعت ده بیوا ده نوا اول سریگری ما های جود رازم ما های سیپای ما های سریگری ما های بدری قشله ما های یعنی هم شبت خود بودینی